أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الماعون مكية أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق अल्लाह अज़ीम। मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल क़ुरान तजवीद कोर्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।